ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଇଏରେ ଦେଖିବା, ଆପଣ କମିଯିବେ। ମାନେ ମୁଁ 75 ଥିଲି, ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମାନେ ୱେଟ୍ ମାପିକି ମୋତେ ଭିତରକୁ ନେଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚୂନ ଫୁନ ଲଗେଇଦେଲେ ପେଟରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ 1 କେଜି କମିଗଲି। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଲୋକ କମିଯିବେ, ୱେଟ୍ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ 7 ଦିନରେ କମିଯିବି। ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ ନେବାକୁ। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ନେଲେ ଶେଷଦେବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯିଏ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆପଣ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷର କାର୍ଡ଼ ଇଏ। ମୁଁ କହିଲି 15 ଇୟର୍ର ମୁଁ କଷ୍ଟମର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର। ନାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାଜାଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ନା। କ'ଣ ସବୁ କଲେ, ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଓଟିପିଟା ଦେଲେ, ଏଇଟା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଷ୍ଟପ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ କହିକି ମୋତେ ବାରବାର ଏମିତି କହିକି ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରିଦେଲେ। 1,00,000 ଟଙ୍କାର ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସିଧା ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ଆମେ କିଛି କରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କର ବେବି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆପଣ କିସ୍ତି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କଥା? ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା କିଏ କାହାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ 5,500 ଲେଖା ମାସକୁ କାହିଁ ଦେବି? ଆଉ ଆଜି କଥା ମୁଁ କାଲି କହିପାରୁନି। ମୋର ବେବି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ମରିଥିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି? ତାପରେ ଏଇ କଥା ବାରବାର କହିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲି ଏଠି। ତାପରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ପଛପଟେ, ସେ ଫେସିଆଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ, ଆସି ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ସିଏ ଉଠେଇଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ବେବି ହେ ଉସ୍କା ପେଟ ମେ, ପୋଲିସ ଡାକିଲେ ସେମାନେ। କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ମରିଯିବି। ତୁମେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଦେଉଛ, ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ପଇସା ଦେଉଛି, କେତେ ଦୌଡ଼ିବି? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ରାଗିକି। ସସ୍ମିତା ଦାସ, ପଳାଶୁଣୀ ମୁଁ ରୁହେ। ଭିଏଲ୍ସିସିକି ଆସିଥିଲି ଏମିତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା। ମାନେ ଏମିତିକି ହେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ବୁଲିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି, କିଛି କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ଏମିତି କ'ଣ ଏଠି ପେଟ କମେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ 75ର ୱେଟ୍ ଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ପେଟ କମେଇବା ଇଏରେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିକି ଇନଷ୍ଟାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଆସିଥିଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଏମିତି। ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, ଫାଷ୍ଟ ଶେଷଦେବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯିଏ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍, ମୋତେ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ନେଇକି ଡାକିକି ବସିଲେ। ପ୍ରେରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଠିକାର ଭିଏଲ୍ସିସିର, ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାମ୍ବରରେ ବସିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, 7 ଦିନରେ ଥରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, କମିଯିବେ, ଆପଣ ଇଏ ହେବେ ସିଏ ହେବେ, ମାନେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ ନେବାକୁ। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ନେଲେ ଶେଷଦେବ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯିଏ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆପଣ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା କେତେ ବର୍ଷର କାର୍ଡ଼ ଇଏ। ମୁଁ କହିଲି 15 ଇୟର୍ର ମୁଁ କଷ୍ଟମର ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର। କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ମୋ ମୋବାଇଲଟାରେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କାର୍ଡ଼ରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଏବେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବାରେ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ ନା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବାଜାଜର ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ନା। କ'ଣ ସବୁ କଲେ, ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଓଟିପିଟା ଦେଲେ, ଏଇଟା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କିଛି କରିବା ଇଏରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଠିକାର, ସେ ଡକ୍ଟର କାଳେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବେ ନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଦେହରେ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଅଛି, 2 ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। କହିଲା ବେବି କେତେ ବର୍ଷ? ମୁଁ କହିଲି 15 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି କନସିଭ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଇଏରେ ଦେଖିବା, ଆପଣ କମିଯିବେ। ମାନେ ମୁଁ 75 ଥିଲି, ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମାନେ ୱେଟ୍ ମାପିକି ମୋତେ ଭିତରକୁ ନେଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚୂନ ଫୁନ ଲଗେଇଦେଲେ ପେଟରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ 1 କେଜି କମିଗଲି। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୋତେ କାହିଁକି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଲୋକ କମିଯିବେ, ୱେଟ୍ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ 7 ଦିନରେ କମିଯିବି। ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯିବି। ହଁ, ଆପଣ ହେଇଯିବେ, 0 ଫିଗର ହେଇଯିବ ଇଏ କରିକି। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ। ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଷ୍ଟପ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ କହିକି ମୋତେ ବାରବାର ଏମିତି କହିକି ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରିଦେଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର।
ମାନେ 50,000 ଟଙ୍କାର 5,500 ଟଙ୍କା କଟିବ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଭାବିନି ଚିନ୍ତିନି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନସିଭ୍ ହେବ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବୁ ତୁରନ୍ତ। ମାନେ ମୋତେ କଥା ଦେଇକି କରାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଗଲି, ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଇଦେଲେ। ମୋତେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନା, ଆଇ ଏମ୍ ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ 7 ଦିନରେ ଥରେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ କମିଯିବେ। ମୋତେ ଲେଖିକି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ହେବାର ଥିଲା ଆଗକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମାଆ ହେଇସାରିଛି ତ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର, ତ ମୋର ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା 5-6 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ 4 ତାରିଖ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଛି, 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ସାର୍ ମୋର କନସିଭ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଖୁସି, ସବୁଠୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି କରିବାନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କିଛି କରିନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, ମୁଁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କରିବିନି, ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସିଧା ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଆମେ କିଛି କରିବୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବେବି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆପଣ କିସ୍ତି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ଦେଇଚାରିବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି କଥା, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା କିଏ କାହାକୁ ଦିଏନି, ମୁଁ 5,500 ଲେଖା ମାସକୁ କାହିଁ ଦେବି, ଆଉ ଆଜି କଥା ମୁଁ କାଲି କହିପାରୁନି, ମୋର ବେବି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ମରିଥିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି। ତାପରେ ଏଇ କଥା ବାର କହିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାର VLCC ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଅ, ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଅ, ସେଇଠି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମାସରେ ତ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିହେବନି ନା, ଡକ୍ଟର ଦେବେନି। ମୋତେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି କି? ହଁ, ତାପରେ ଏମିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ସିଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ 15 ଇୟର୍ ପରେ କନସିଭ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବି ମୋ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, କହିଲେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ଯିଏ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ ବୋଧେ, ତାଙ୍କର ଉପର ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଥିଲେ VLCCର। ମୁଁ ଏଠି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲି, ପୋଲିସ ସେଇମାନେ ଡାକିଲେ। ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି ନଭେମ୍ବର କଥା ବୋଧେ କହୁଛି। ହଁ, ପୋଲିସ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, 3 months ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କହିଲେ ତୁମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ମା ହେଇନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 3 ମାସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କରିବେନି, କେହି ଦେବେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ GGP ରୋଡ଼ରୁ GGP ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଜ୍ଞା GGP ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଉ GGP ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର ଆସିନଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଦରକାର। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ନାଇଁ गायनिक डॉक्टर कहीं नहांती, मत कहले गायनिक डॉक्टर तो नहीं है, आपको मेडिसिन हम कैसे देंगे बिना प्रेस्क्रिप्शन में। मैं कहली ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत बुखार है, मेरा बहुत बुखार है, लेकिन मेडिसिन तो चाहिए। मैं तो आप तो डॉक्टर हो ना, कुछ भी आप किसी से बात करके, गायनिक स्पेशलिस्ट आपका स्टाफ है ना, आप बात करके थोड़ा मेडिसिन दीजिए। मोर घर पलाशुणी जीजीपीटा पाखरे, तो मुझे बहुत बुखार है। से मो हाथ को छुईकी देखिले हाँ ज्वर अच्छी, मु तो गायनिक डॉक्टर नुह, फिर भी मुझे को प्रेस्क्रिप्शन लिखिकी दूसरी कौन टैबलेट देले। मु कहली मुझे चाकरी भी करुच्ची, आपन टिके लिखिकी भी दिंतु, मु माने से प्रेग्नेंट अच्छा मेडिसिन दूसरी। समस्त को आजिकल सर प्रूफ दरकार, तो मुझे जेहेतु ज्वर होती छुट्टी नौ कि मुझे समस्त तो प्रूफ, तो कहीं छुट्टी ले कल सी लिखिदेले। हाँ गोटे मस 12 दिन से मत जे से माने लिखिकी देले, से डॉक्टर लिखिकी देले एति दिन प्रेग्नेंट अच्छी, मुझे मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन करुच्ची। मुझे रिपोर्टा आनिकी सार से दिन ज्वर होता है, मुझे देली। एम रिपोर्ट होते ना, बिना रिपोर्ट से कैंसलेसन करेंगे, मानिकी रिपोर्ट देली। मत कहले सी मैंने कथबार्ता है, कहले अरे ये तो गवर्नमेंट डॉक्टर, इनका भितर तो पशिकी तनाघना करहबनी। मत पुणी कहले खातार गोटे नंबर अच्छे, से नंबर आनिक दियो। कहले अरे मुझे कहीं जी, तुम दरकार तनाघना कर, तुम निजे जाओ ना, मत रिपोर्ट मागिल, मुझे रिपोर्ट देली, डॉक्टर तो लिखी ना। कहला सेटा हो पारे, आम जा गवर्नमेंट डाक्तर को मागिमु, बोले आप कहते प्रूफ दरकार, आप कहते तनाघना करेंगे, जातु। तापर मत कहले ठीक अच्छे, प्रेस्क्रिप्शन फोटो आनिक दियो। मुझे प्रेस्क्रिप्शनटा देन आनिक फोटो फोटो सब देली। तापर मत दौड़िली डेली, आज हम काली डेली जिते आसिक मुझे कांदिली चिल्लैली। मत कस्टमर भी बहुत सारा बसते मत बुझेले,
सी भी निजे कहला हमारा कस्टमर हम पर हो रहा है। मुझे कहली ठीक अच्छे मुझे गोटे कस्टमर मुझे कि न कर कस्टमर मैंने बुझे मैडम तो कुछ नहीं किए ना खामो खा पैसा दे रहे 5,500 तक आप उसका कैंसिल कर दीजिए ना। से कहते आम हाथ में किसी नहीं आम आमर कस्टमर केयर मेन निधि कापुर बोलिकी तापर एमती कही सर 3 मास जिते मत पशिला मु आसिकी गोटे दिन सहित कथा होता है मत पूर्व दिन कही हो कैंसल मुझे आसिक कथा होता है बहुत जुक्ति तर्क है मुझे बेहोश हो गली ये तापर जड़े मैडम कस्टमर थे पछपटे से फेसियाल करते बोलते आसिक मत उठेले सी उठेले एम सब ठिया मो सहित जुक्ति करुँच सी उठे मत पानी फाणी छाटले पानी पेले मत कहले आपका ये हालत में समझ कहले आपका दया नहीं आ रहा है एक औरत है आप भी एक औरत हो इतना मतलब ये बोल रहे 15 ईयर के बाद में उसका प्रेगनेंसी कंसीव हुई है आज कुछ हो जाएगा तो और वो डेथ हो जाएगा तो उस ये में तो आप दया तो थोड़ा रखिए ना उसको तापर से पुलिस से माने डकले स्टाफ नो सर कस्टमर से दया करी कहले मु बेहोश हो गली ना मत कहले बेबी है उसका पेट में पुलिस डाकिले से माने कहले मु कहली ना मु कहली आ सही पारिबिनी मु आत्महत्या करदेवी मरजीबी तुम बहुत प्रेसर दौच मु खालीटार पैसा दूच केते दौड़बी मो हजबैंड मो पाखे ना रागी तापर से माने शुणिले पुलिस आसला पुलिस मत पचारे पुलिस भी थकी गले पुलिस कहले अरे आपण पुलिस कथा कहले आप कैंसलेसन कर दूना मैडम पैसा दूसरी पुलिस को नाली आखि देखेले आपड़ जानी ना सर से मैंने जहाँ कर सी कहले एक सहित किसी मैडम करहबनी आप आसतु मो सहित निजे डाकी कहले चलतु शहीद नगर केस करेंगे कहीकि एमाने मत धस्ताधस्ती कलापर मुझे उठी गले बाहर मत बुझेले से सर ठीक अच्छे से जब मागुंट तुम टे टाइम देख सी मत भी कहले पुणी थोड़े पुलिस आसला भितर को कहला सी कहले 15 दिन में करदे सी पुलिस सामने भी कहला ठीक है मुझे फ़ोन दीजिए आपका अथॉरिटी से बात करवाए कितना दिन के बाद आप कैंसिलेशन करेंगे वो पैसा ये मंथ में पे कर देंगे से कहला कह सहित जन सहित कथा होते से कहले हम वो नहीं कर सकते हम वो बात नहीं कर सकते लिख के नहीं दे सकते कहला ऐसे कैसे होगा लिख के नहीं देंगे तो वो क्यों भरेंगे पैसा वो तो कुछ नहीं किए है ना तो से कहले नहीं हम नहीं कर सकते ठीक है हम 15 डेज टाइम ले रहे सर मु कहीकि पलैली 15 डेज मु घर को जाकि पहुँचनी गाड़ी तले रखनी मोर मिसकारेज है माने ब्लीडिंग माने बहुत आकार है तापर तो बिछणार उठी पार्लिनी 9-10 दिन पर्यंत से जी मेन थे प्रोसेस करते प्रेरणा मैडम माने तांकर दया धर्म सर टिके ना प्रसन्नजित सर आ प्रेरणा मैडम मत कहले हाँ ठीक अच्छे बेबी जदि नष्ट होगा तुम आमको गोटे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दियो मुझे कहले तुम मन में दया नहीं 15 ईयर पर मुझे कंसिव मोर जब एमती प्रोब्लेम है तुम मत कहूँ मत यही हालत में मुझे तुमको देवी ठीक है जो भी है हमको रिपोर्ट चाहिए मु सर तापर हजबैंड वाइफ भर बहुत किसी आमर तो एमती है माने जानी थे यही प्रोब्लेम केते कौन होगा मो हजबैंड एबे भी मो पाखे ना आमर डिवोर्स पर्यटन कथा पड़ा तो एमती है 15 ईयर पर कंसिव पर मोर छुआ नष्ट है तू कहीं से जाइलु एत गलु तू टेंशन नेलु बोली एति प्रोब्लेम है आज ये से तोर मोर किसी कथबार्ता नहीं कही पड़ेगा मुझे भोगिली ना ठीक अच्छे सर दुनिया समस्ते भूल करती आजिका दुनिया रे जदि मर्डर हो किए क्या मारुची फ्रस्ट्रेशन माने अति सहीबार सहीबानी लोक लोक मारुंट कि मुझे भी भूल करची सर कि मासक मास EMI दूसरी भूल तो करची ना से भोगुची मासक तुम मत कथा दौच आज हेनी काली हो 20,000 पर्यटन देले सर जिते बेबी भी मिसकारेज है रिपोर्ट आणिकी देली तापर मत धमक आसूची जे तुम जहाँ कर तुम रिपोर्ट सब मिछ बास एतिकी कथा सर तापर मुझे दिन आउ डिसेम्बर लास्ट रे रिपोर्ट देकी जाइए से कथा भी कह हालत रे नथिली तापर रिपोर्ट दे सारा पर मो घर को पलैले मत कहले आप भांगी गला मैंने आम स्वामी स्त्री आम डिवोर्स केस पर्यटन पलैला कहले तो जदि मोर जदि आगत भविष्य नष्ट होगा मोर तो भीतर पशिबानी आज पर्यटन बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तापर एतिकी सब होगला स्वामी तो मो पाखे ना एबे डरिली थाना कोर्ट कचेरी आज्ञा मु भी छोट मोट कौटी कम कर जॉब करछि मुझे दिन राति VLCC आसिक मुझे मुंड गोड़ेबी सर मो परिवार को किए पोषिब यही कथा है लास्ट को सर डिसेम्बर लास्ट रिपोर्ट दे गले से कथा देदेले मत 2 दिन पर तुम कैंसल हो तापर तो सारा होनी गोटे नोटिस आसी कोर्टू 2 तारिख दिन जे आपण नाम एक्शन निया आप जदि किस्ती न भरवे मु बाजाज फाइनेंस भी डेली पैसा देवाक जाए सेठी जाइए माने पचारे मेल फेल कर दिन से हेल्प करन से कहते आम हाथ में किसी ना सबू अच्छी ये VLCC प्रसन्नजित जी थी कहले हाथ में सबकि अच्छी से डीलरशिप सी जदि कथा हे कहीं
बाजाज फाइनान्स ऑलरेडी मुझे बाजाज फाइनान्स मो कार्ड रु पैसा 1 लाख टका सांगे सांग प्रोसेस करके दे दिया है VLCC की एबे बाजाज वाला मो ऊपर प्रेसर कर तुमको थाना को नबू कोर्ट को नबू सुड़ी को नबू फाँसी को नबू तुम जहाँ कर तुम ट्रिटमेंट नियो कि न नियो आम तुम नबू किंतु सर मुझे रिक्वेस्ट कली आप हायर अथॉरिटी सहित डेली सर गोटे फोन घर न आसुना कि बाजाज रू से फोन आसे मु कहे आपड़ तो बाजाज टचअप ना दिन 10टा प्रोसेस कर भी टे कथा चेष्टा करूँ गोटे कस्टमर जो हारास हो लास्ट सुइसाइड करदे आप शांति रही कि कौन करेंगे एबे तो सर तांकर जी थे मैडम को ना कौन सुचित्रा ना कौन मुझे जानी सी मो माने मत स्टाफ मैंने पानी आणिक पेउछन मु माने मोर भी ब्लड प्रेशर माने मो आखि बंद हो गलानी मत आनी पानी पेउछन सी मो छाती मांडी कहते क्या करोगी माने चिल्लेगी क्या करोगी क्या देखोगी अभी मैं क्या करूँगी मीडिया बुलाऊंगी पुलिस बुलाऊंगी आपका क्या हमारे लिए आपका मिसकैरेज हुआ है ये हुआ है मत सर डरे डरे कि मत चैम्बर भितर नहीं गले मुझे जानी से पशि कांदुची मो हाथ जोड़ी नाटक करके भितर को नहीं गले आज्ञा नाटक कर भितर को नहीं गले पुलिस आसिक बाहर मुझे देखिकी पूरा छानिया मुझे तो पुलिस डाकिनी कहीं मुझे धैर्य धरली सेप्टेम्बर मसरू आसिक 6 मास होगा हाँ ठीक अच्छे से केस सल्व कर कहीं थाना पुलिस करी भावुची केस करी कहीं आउ धैर्य हराई गले पैसा दे देगी एमाने गोटे पर्टिकुलर गोटे एंकर गोटे स्काम चली जे लोक एमती माने ये करी पैसा हड़प करवा कहीं मोर 1 लाख टका प्रोसेस कर ये मरी जातु पछे किंतु एंको ना पैसाटा आम नबू ऑटो पे कर देइछन्ती मासक मास डेबिट होची जहाँ भी एंको ना नबू पैसा किंतु सब बेले पुलिस आसला भितर को मत नहीं कथा कहते आप व्यस्त हूँ सबकि नियंतु नियंतु क्या सहित कथा हूँ मुझे 10 रू आसिक बसी आउ सर ये आप बसी आप कहीं अनैबे जी जार कम कर आप कहते आप बुद्धू हो बसवे कि कथा तो कहे ना अतिरु रीति गले मुझे चिल्लैली मुझे अरे किए मो कथा कहीं शुणुन एमती कहला मत कहले पुलिस धमक देखले मीडिया डाक ये करूँ से करूँ मुझे चाहूँ नी कहीं ठीक अच्छे यही कथा आपस भितर बुझामणा हो 6 मास को बसला आज लास्ट से मैंने डाकी माने पुलिस डाकिले लास्ट ये किंतु आज मो फैमिली नष्ट हो VLCC